Donc avant de parler de marché publicitaire, posons une question simple. Parce que le sujet est marché publicitaire, mais on doit se poser des questions. Combien de métiers, de décisions et de technologies faut-il aligner pour qu'un simple spot de 30 secondes, si ce n'est qu'un spot ou une bannière, apparaisse à l'écran, ou qu'une bannière s'affiche sur un téléphone? هذه المناظرة التي تأتي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة هي أول من نوعها، وسيتبعها بطبيعة الحال مناظرات أخرى لتقييم العمل الذي قمنا به. لعلمكم هو أن هذه المناظرة تم البدء في الإعداد إليها منذ أقرب من 6 شهور، وكانت فيها 6 لجان ديال العمل اللي كانت متخصصة وتتكون من المهنيين، وكان القطاع فقط يرافق ويجمعوا ويسهروا على الاجتماعات والتنظيم بصفة خاصة، ولكن كانت كل المتدخلين كانوا حاضرين، الإذاعات، التلفازات بطبيعة الحال، المنظمات المهنية بجميع مشاربها. وبالتالي إذا شفتوا هذا الشيء تنظم في نهار ونص، صراحة ماشي معنيته أنه في نهار ونص اللي دارت المناظرة، مع أنه كان هناك إعداد دقيق، لأن الموضوع شائك وفيها كثير من المواضيع التي يجب الوقوف عليها، وخصنا في التالي باش نخرجوا بتوصيات اللي تكون في مستوى تطلع هؤلاء المهنيين. لا، المناظرة هي محطة أولا ديال دراسة الوضع الحالي باش تكونوا عارفين، لأنه الأحلام ديالنا حنا تفوق بكثير هذا السؤال ديالك، وغادي نمشيو أبعد، لأن كاين هناك هواجس يجب تجاوزها، لا سيما هذا المجال ديال الإشهار اللي كتاخذوا جزء الكبير منه المنصات الدوليه، وبالتالي تضع المنظومه ديال الصحافه والاشهار والاعلام بصفه عامه في وضعيه هشاشه. ونحن نبحثوا احنا في اطار اعاده بناء القطب العمومي، في اطار البحث عن وسائل لدعم الصحافه بجميع مشاربها، المكتوبه الورقيه سواء او الالكترونيه، والمنصات كذلك. Déjà, je ne vais pas parler de secteur, je vais vous rectifier, c'est l'industrie publicitaire. Parce que souvent on parle de secteur, d'écosystème, mais c'est une industrie. On a défini déjà, je dirais, l'étendue de cette industrie, comment elle est devenue un élément, je dirais, moteur et essentiel à l'intérieur de l'économie. Souvent, je le dis pour ceux qui veulent bien l'entendre, s'il y a un indicateur pour qu'on mesure la vivacité d'une économie, c'est qu'on doit regarder du côté publicitaire. Plus le côté publicitaire, il est vivant, plus il est dynamique, plus il est créatif, plus il est dans l'innovation, eh bien, les marques derrière, les entreprises, les industries le sont aussi. La recommandation pour moi la plus urgente et qui est opérable très rapidement, parce qu'on sait très bien, on a envie d'avoir des lois, on a envie d'avoir de la régulation, on a envie d'avoir plein de choses. Il faut mettre les priorités selon le possible dans le souhaitable. Ce qui est important aujourd'hui, et à mon sens, c'est d'activer rapidement un mécanisme, un comité, une instance, et qui est possible de faire. C'est-à-dire que structurellement, on peut le faire, qui peut réguler ou au moins co-réguler ce marché pour pouvoir au moins qu'on sache à qui s'adresser, qu'on ait un interlocuteur, qu'on puisse lui confier toutes les autres recommandations et pour qu'elle les rende opérables, bon, bien sûr pas tout de suite, mais graduellement. On va vous applaudir. Maintenant, à nos adresses, vos applaudissements, s'il vous plaît.